Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ala mana wa ababna masyaykhum fi qiraatihim. Mati itu al-latifiyah. Wa ala mana wa ilahu jami'an min khairatid dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك يا الله يا لطيف 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 يا لطيف
Ya Latif, 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 Ya Latif. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا بذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم وأحدث الخلائق ولو تضاءلت الخطوط فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة فرياض الجبروت بفيض أنواره متنفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصول صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليه وحجابك الأعظم القائم لك بين يديه. اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأقرأ بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك عملا محفوفا بنصرتك واغلبني على الباطل فأدمره وزج بي في بحار الأحدية وانشرني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. فاجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع إلهي بما سمعت
به نداء عبدك زكريا وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك. الله الله الله. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قد ضاقت حيلتي أدركني سريعا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قد ضاقت حيلتي أدركني سريعا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ضاقت حيلتي أدركني سريعا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري والإمام الزبيدي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: كتاب العقيقة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي. حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها ولدت عبد الله ابن الزبير. تقدم في حديث الهجرة وزاد هنا ففرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. عن سليمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب. Babul akikah. Bab akikah. Akikah dari akikah dari akikah. Akikah itu al-asl asy-sya'r alladhi ala ra'sil walad hina wiladatih. Akikah itu aslinya nama rambut yang ada di kepala bayi pas dia baru lahir. Jadi asli kata akikah itu untuk rambut yang ada di kepala bayi pas dia baru lahir. Nah, cuman kalau rambut ini dipotong sunnahnya dipotong di tanggal 7, di hari ke-7 setelah bayi itu dilahirkan. Habis itu disunnahkan kita nyembelih kambing. Kalau anaknya laki-laki 2 kambing, kalau anaknya perempuan satu kambing. Akhirnya dinamakanlah walimah atau undangan makan kambing itu akikah. Jadi asli nama akikah atau bahasa Arabnya akikah itu untuk rambut yang ada di kepala bayi. Kita pernah dengar dari orang-orang dulu bahwasanya
eh, rambut rambut kalau misalkan anak perempuan itu dianjurkan jangan dipotong rambutnya, jangan dihabisi, ya dipotong sedikit biar untuk akikoh, biarkan jangan dibotak. Ya, ada yang mengatakan itu rambut 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 yang suci, rambut yang dia bawa dari lahir, jadi biarkan tumbuh sampai dia besar rambut itu kalau anak itu perempuan, enggak kalau anak itu perempuan. Jadi akikoh itu nama rambut yang ada di kepala bayi. Dipotong di hari ketujuh, dan di hari ketujuh itu disunahkan kita nyembelih kambing. Kalau anak laki-laki 2 kambing, anak perempuan 1 kambing, dibuat masakan. Ya, jadi beda dengan udhiyah, dengan korban. Kalau korban itu dibagikan fuqara masakin atau dibagikan uang setempat mentah. Tidak sah korban dibagikan udah dimasak. Beda dengan akikoh. Kalau akikoh jangan dibagikan mentah. Akikoh itu kita sembelih, habis itu kita masak, baru undang mau makan atau bagikan ke rumah wong masih bentuk udah jadi kuah, udah jadi lauk. Itu bedanya akikoh sama korban. Jadi akikoh sunnah di hari ketujuh kalau mampu. Kalau tidak mampu di hari ketujuh, saya lebih hari ketujuh. Baru habis banyak duit. Akhirnya ada apa diundur. Diundur kapan? 40 hari. Dan bisa 40 hari, bisa tahun, dan bisa 2 tahun. Terus bahkan diriwayatkan sampai tua pun kalau belum akikoh disunahkan untuk akikoh. Diriwayatkan Nabi besar Muhammad SAW itu beliau pernah nyembelih kambing, kata Nabi ini akikoh untuk aku. Jadi Nabi nyembelih kambing, umur beliau udah berapa, akikoh untuk beliau. Di riwayat lain yang akikahkan untuk Nabi kakek beliau Abdul Muttalib, kakek Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang belum akikoh jatuhin akikoh. Masalah sembelih undang datang kami makan. Yang belum akikoh misalkan sunnah tidak wajib. Sunnah tidak wajib. Nah, Kitabul Dzabaih was-Sayd wa tasmiyati 'ala as-Sayd. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وكيل وسألته عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب زكاة فإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ثعلبة الحسيني رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل بآنيتهم وبأرض الشيء وأزيد بقوس وبقلب الذي ليس بمعلم وبقلب المعلم فما يسكولي قال أما ما ذكرت من الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها وما شئت بقوسك فذكرت اسم الله فكل وما شئت بقلبك المؤلف فذكرت اسم الله فكل وما شئت بقلبك غير المؤلف فأدركت ذكرته فكل. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينفع به عدو ولكنها قد تكسر السن
aina summa ra'ahu ba'da dzalika yaqutu faqala lahu wa hadithuka ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu anna an-nabi wa karihal fazfa wa anta taqdimuka afdimuka kadza wa kadza. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلى كلبا ليس بكلب معصية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطا حديث عن علي بن حازم رضي الله عنه تقدم قريبا فزاد في هذه الرواية وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فقل وإن وقع في الماء فلا تقل. Nah, Bismillah. رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وثلاثين أو ستا وكنا نأكل معه جرادة. nah, jadi diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ghazawna ma'an Nabi sab'a ghazawat." Kami ini atau aku pernah berperang sama Nabi 7 kali peperangan. Di 7 kali peperangan itu nakulul jarad, kami makan belalang. Jarad itu belalang. Kita pernah makan itu, nyoba makan belalang sama Buya di Mekah. Belalang yang udah di crispy, makan. Jadi Nabi pernah makan belalang, termasuk yang tak kati bangkinya, kan begitu belalang. Yang tak dikatakan bangki belalang, tak perlu disembelih, tak perlu, karena dia ya udah kata Nabi tidak ada bangki belalang, macam tak kati bangki iwak, tak kati bangki belalang. Nabi pernah makan belalang. Nah, jadi pernah Abiyadu dikirim dari Indonesia, dari Jawa pada saat dari Jawa udah di crispy belalang, makan gurih. Dan itu pernah dimakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, belalang. Jadi diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Damiri. Al-Imam Ad-Damiri ini punya kitab namanya Hayatul Hayawan. Hayatul Hayawan. Kalau tidak salah 3 atau 4 jilid kitab itu. Nah, orang yang hobi dengan binatang-binatang itu boleh beli kitab Al-Imam Ad-Damiri. Hayatul Hayawan. Di situ beliau sebutkan semua binatang, buaya, udang, dan macam-macamnya. Oh, binatang ini, ini. Binatang ini, ini. Jarad disebutkan oleh Al-Imam Ad-Damiri. Kata Imam Ad-Damiri, jarad ini ciptaannya Allah ciptakan dari 10 atau menyerupai. Jadi bentuk belalang itu, kata beliau, itu Allah kumpulkan di ciptaan bentuk belalang daripada model 10 binatang yang sangar-sangar. Jadi di belalang itu ada 10 kemiripan dengan binatang yang serem-serem, yang buas atau yang perkasa. Contoh, wajhu faros. Belalang itu kata Imam Damiri mukanya muka kuda. Nah ini yang nak perhatikan juga kita tak perhatian. Jadi kalau tak benar salahkan Imam Damiri. Mukanya muka kuda. 1. Ainafil, matanya mata gajah. Matanya mata gajah. Wa unuqu thawr, lehernya leher sapi atau leher kerbau, thawr.
Waqarna ibil, dia punya tanduk atau punya tulang kepala itu kayak kepalanya onta. Wasadru asad, dadanya dada harimau. Wabatnu akrob, perutnya mirip dengan kalajengking akrob. Wajanaha nasrin, dan dia memiliki sayap seperti sayapnya nasr. Nasr itu elang. Wa fakhdi jamal, fakhdi jamal, dia memiliki paha seperti onta betina. Wa rijlan na'amah, dan dia memiliki dua kaki seperti burung onta. Dua kakinya seperti burung onta. Wa dzanabi hayyah, dan dia memiliki buntut ekor itu seperti ular. Ujungnya itu seperti ular. Nah itu, jadi kata Imam Ad-Damiri, belalang itu dalam ciptaannya ada kemiripan dengan 10 binatang yang sangat atau yang perkasa. Itu kata Imam Ad-Damiri. Dan belalang dimakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belalang dimakan oleh Nabi Muhammad. Jadi termasuk daging. Ya, kita bisa katakan daging karena ada dagingnya. Yang dimakan oleh Nabi Muhammad adalah belalang. Nah, fadhal. Di Jazirah Arab kalau lagi musim belalang, di Mekah pelataran Masjidil Haram itu kalau lagi musim belalang ngeri kadang banyak. Di pelataran Masjidil Haram, Masjid Nabawi kalau lagi musim banyak. Kalau tidak salah biasanya musim dingin, pada sana itu musim belalang. Sama susah dan rombongan banyak. Nah, betul. Bismillahirrahmanirrahim. An Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma qalat naharna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farasan wa nahnu bil Madinah fa'akalna makan kuda, daging kuda boleh. Asma binti Abi Bakar mengatakan kami pernah nyembelih ala ahdi Rasulillah, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi makan atau tidak makan dan disebutkan sini Nabi makan. Cuman yang jadi dalil di sini ala ahdi Rasulillah. Kami nyembelih kambing di zaman Nabi. Artinya apa? Ikrar. Kalau nyembelih bukan kambing, kuda. Kalau nyembelih kuda itu tidak boleh, pasti dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Makanya ini hukum hadisnya kita ambil dari kalimat ala ahdi Rasulillah. Kami nyembelih kuda di zaman Nabi. Artinya Nabi tahu. Kalau Nabi tahu tidak boleh makan daging kuda, pasti dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada larangan dari Nabi, berarti makan daging kuda boleh. Dan itu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Disebut di sini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Di mazhab Imam Malik haram. Nah, ini di mazhab Imam Malik haram. Dan di mazhab Abu Hanifah juga begitu, haram. Hanya boleh di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, ya tentunya dalil mereka khilaf, wallahu a'lam. Bukan di sini pembahasannya. Nah, betul. Ibn Umar radhiyallahu anhu marra bi nafarin asabu dajajatan yarmunaha falamma ra'ahu tafarraqu faqala Umar man fa'ala hadha inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadha wa anhu radhiyallahu anhu fi riwayatin annahu qala la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man mathala bil hayawan. Jadi kata Abdullah bin Umar lewati ayam. Ayam tadi udah mati. Dijadikan apa mati? Dijadikan sasaran untuk memanah atau untuk barbit batu. Nah, kata Abdullah bin Umar, la'ana an-nabi man fa'ala hadha. Nabi melaknat orang yang melakukan ini. Tidak boleh. Jadi tidak boleh sesuatu yang beruh, yang ada ruhnya itu kita jadikan sasaran.
untuk nembak, untuk mana, untuk latihan, tak boleh. Tidak boleh sasarannya itu yang ada ruhnya. Itu kata Abdullah bin Umar, dilaknat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ini termasuk contoh rahmat Nabi untuk binatang. Jadi binatang pun dapat rahmat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Binatang dapat rahmat Nabi dengan apa? Dengan tadi. Dengan datangnya syariat Nabi Muhammad SAW, akhirnya binatang itu banyak dilindungi oleh syariat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tidak boleh menjadikan binatang itu sasaran untuk latihan kita, tidak boleh. Nah, betul. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Ta'labah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atli kulladhi nabi minas siba. Nah, jadi Nabi makan dajjal, ayam. Abu Musa al-Asy'ari suatu hari ngejamu makan. Abu Musa ngejamunya dengan ayam. Ada si wong ngomong, aku ini galak nyengok ayam makan masing-masing. Jadi jijik nak makan ayam. Kata Abu Musa, makan, dipaksa. Karena demi Allah aku pernah melihat Nabi makan ayam. Jadi makan ayam. Jadi tidak usah kamu pikirkan ayam ini makan apa misalkan. Tidak usah. Selagi kita tidak tahu ya, dan pacak masuk ke perut kita ya mas. Lain kalau kita nyinggung-nyinggung misalkan. Tapi ayam makan, Nabi makan. Bahkan Sayyidah Aisyah menceritakan Nabi punya peliharaan ayam. Nabi punya peliharaan ayam. Bahkan diriwayatkan suara ayam itu termasuk suara yang menunjukkan ada malaikat. Suara ayam di tengah malam, ini hadis dikutip oleh Syekh Muhammad Awwamah. Iya, jadi dalam kitab beliau Al-Ahaditsus Shighar. Jadi beliau punya kitab hadis-hadis yang pendek. Syekh Muhammad Awwamah. Salah satunya ini. Jadi ayam itu suaranya di tengah malam itu menunjukkan ada malaikat atau menunjukkan rahmat turun, itu ayam. Jadi Nabi di rumah itu punya ayam. Dan ayam Nabi ini beradab. Ya, kata Siti Aisyah, Nabi kalau di rumah ayam kami diam. Ayamnya diam. Dah galak nganggu Nabi Muhammad SAW. Jadi ayamnya punya adab sama Nabi. Ketika Nabi keluar, mulai ayam berimut. Kecuali kalau ada Nabi diam. Buat apa ayam tadi? Sisa makanan diberikan ke ayam. Jadi termasuk binatang yang dipelihara sama Nabi ayam. Dan Nabi makan ayam. Nabi makan ayam. Ra'aitun Nabi ya'kulu dajajan. Aku melihat Nabi, kata Abu Musa, makan ayam. Kenapa Abu Musa ngomong ini tadi? Abu Musa ngejamu orang, ada orang datang masuk, dia enggan untuk makan ayam. Kata Abu Musa, makan. Karena aku pernah melihat Nabi makan ayam. Nah. Nabi Musa radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalu di sisari wasal tahadil miskin wanabir tahadil miskin ma ayun tiada wal ma'an taida ma taida wana kabir imma ayun tiada wal ma'an taida biha khabitha Nabi Umar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam antum nabas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan salamat bin al-Aqwa radhiyallahu anhu qala wala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allah hayya min
فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما بلغنا العام الماضي. قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان للناس جهل فأردت أن أعين فيها. Iya mah, apa mah? Itu di mana tuh? Apa? Di mana? الوداع يوم الأضحى قبل خطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن الصيام هذين اليومين أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وأما الآخر فيوم تعملون فيه Min nusukikum. من نسككم. Nah, jadi 1 tahun Nabi ngomong mandhaha minkum, yang nyembelih, yang berkorban tahun ini kata Nabi, ya apa habis lebaran haji, ya udhiyah. Itu kata Nabi fala yusbihanna ba'da thalithatin wa fi baitihi min syai'. Kata Nabi jangan sampai masuk hari ketiga masih ada kambing, masih ada daging di rumahnya. Artinya habis sembelih kamu makan-makan, bagi kata Nabi. Bagi. Jangan sampai masuk hari ketiga lebaran setelah Idul Adha itu masih ada sisa kambing kurban. Akhirnya tahun depan, ya, sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana tahun ini?" Kata Nabi, "Tidak apa-apa. Tahun ini kalian nak simpan, simpan. Walaupun sampai setahun simpanlah," kata Nabi. Kenapa tahun kemarin Nabi perintahkan untuk tidak menyimpan lebih dari 3 hari? Karena bin nasi juhdun. Waktu tahun kemarin lagi paceklik. Nah, ini termasuk hukum imam. Jadi imam itu boleh, berhak. Misalkan tahun ini, kalau imamnya adil, bukan dikorupsi daging tadi itu, ya. Kalau imamnya adil. Misalkan ada imam, Imam Mahdi kaget ngomong, yang kurban wajib bagi semua. Wajib patuh perintah imam. Karena kurban itu, ini pernah kita bahas dan ada di kajian di YouTube kita. Kurban itu tidak mesti dibagi. Misalkan anak korban, anak nyembelih, tapi dari ujung pala sampai ujung kaki ini anak makan, kalau tidak apa-apa. Anak sudah dapat pahala kurban. Jadi pahala kurban nyembelih beda, pahala bagi ke fuqara masakin beda. Kalau anak habis nyembelih, terus anak bagi-bagi, 2 pahala. Pahala pertama pahala kurban, pahala kedua bagi-bagi daging ke fuqara atau tidak mesti fuqara masakin, itu masyarakat, ke tetangga-tetangga bagi, nah itu 2 pahala. Jadi umpama ada orang nyembelih, kemudian dia simpan untuk dia dewek makan dari ujung pala sampai ujung kaki, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dapat pahala. Pahala apa? Pahala udhiyah, pahala kurban. Tapi pahala sedekah tidak dapat. Ini dibahas salah satunya oleh Al-Imam Al-Bajuri dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri atau dalam kitab Kifayatul Akhyar ini dibahas. Nah, jadi makanya kata Nabi, kulu wa at'imu, tahun ini makanlah kata Nabi. Waddakhiru, simpan enggak apa-apa kata Nabi. Fa inna, kenapa? Karena tahun kemarin lagi paceklik. Makanya aku pengen kalian berbagi. Tahun ini silahkan kalian nak nyimpen. Nah, itu. Jadi kurban itu pahalanya sikok, bagi-bagi juga pahalanya sikok, beda. Tapi sunnahnya bagaimana? Tentu sunnah kalau mengikuti sunnah Nabi tidak dimakan dewek dari ujung sampai ujung. Tidak usah lah kurban kalau aja itu. Kurbannya di musola pula, cak iya di masjid. Habis itu dibawa balik kalau juga orang jikanya. Tidak. Jadi kalau sunnah Nabi Muhammad SAW sembelih, sebagian ambil. Wabil khusus hati itu diambil. Untuk siapa? Untuk wong yang nyembelih. Sunnah wong yang nyembelih makan hati. Bahkan kalau kita dulu pas sama Buya di Mekah, kita kurban nyembelih di pondok. Itu langsung hatinya habis nyembelih, dibelek, ditetak hati diembek, langsung dimakan, langsung digoreng dimakan. Karena Nabi makan hati. Nabi yang Nabi makan dari kurban beliau hati.
Dimbek sama Nabi dimakan. Apa sebagian diambil, sisanya dibagikan. Sisanya dibagikan. Nah, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shariba khamrati fi dunya thumma lam yatub minhuma urimaha fi al-akhirah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulu ila yadkhulu وهو المؤمن ولا يشرب خمرا فيما يشربها وهو المؤمن ولا يشرب وهو المؤمن. Nah, jadi larangan dari Nabi untuk mabuk haram. Yang mabuk di dunia, minum khamar di dunia, kemudian tidak tobat, itu tidak minum khamar nanti di akhirat. Kata ulama, ini seakan-akan isyarat dari Nabi tidak masuk surga dulu. Artinya dicuci dulu di api neraka. Baru habis itu dia masuk surga. Kecuali kalau dia tobat. Kalau dia tobat, ya maka diampuni sama Allah dan langsung masuk surga. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يدفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. itu patokannya. Kullu syarabin askara fahuwa haram. Setiap minuman yang bisa memabukkan maka haram diminum. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan ma askar kathiruhu faqaliluhu haram. Yang bisa memabukkan, banyaknya memabukkan, maka dikitnya juga haram. Oh, yang memabukkan, aku Ustaz minum 3 botol belum mabuk, berarti belum haram. Beda, bukan itu maksudnya. Dia biasa. Minum 3 botol belum mabuk, kata dia aku. Berarti belum haram 3 botol. Pas mabuk 4 botol, beda. Jadi yang haram banyaknya bisa memabukkan, yang dikitnya juga tetap haram. Dan syariat mengharamkan ini semua maslahatnya untuk kita. Syariat mengharamkan berzina agar keturunan terjaga. Syariat mengharamkan mencuri agar apa? Agar kita ngerasa aman. Harta kita coba kalau mencuri halal, habis acak nyimpen barang, kemana-mana dibawa terus berarti. Syariat mengharamkan khamar karena khamar ini menghilangkan akal. Terus saja jauh-jauh kalau di film-film. Kita kalau nonton film-film luar itu, kalau lagi mabuk, kejiwaan. Cak wong lolo galau. Yang tadinya pinter pas mabuk itu yang tidak galak syariat sampai kita cak wong itu. Makanya semuanya itu untuk menjaga kita, untuk menjaga martabat, untuk menjaga harga diri. Kalau lagi mabuk tidak tahu dia ngomong apa, itu kan. Jadi jangan diremehkan, diriwayatkan. Ini cerita di dalam kitab An-Nawadir. Kitab Nawadir itu banyak cerita. Ada satu orang, kalau salah dari Bani Israel. Orang ini didatangi, digoda untuk maksiat. Walhasil singkat cerita, akhirnya dia pilih maksiat yang paling, kata dia, maksiat berzina, apa mencuri, apa mabuk. Dia pikir-pikir, mabuk belah, kata dia. Kalau mabuk paling ringan, kata dia, menurut dia. Tak taunya akhirnya pas dia mabuk, ini digoda untuk berzina, digoda untuk mencuri, ditolak galau. Pas mabuk dia terima, karena dia anggap mabuk ini sepele. Mabuk dia. Tak tahu yang setelah dia mabuk, maksiat yang ketiga membunuh orang, bunuh orang, berzina. Ini paranian kata dia. Mabuk, tak pula paranian. Akhirnya dia pilih yang ketiga yang mabuk. Tak tahunya pas dia mabuk, dia berzina. Setelah dia berzina, dia bunuh orang tanpa dia sadari dari mabuk kalau itu. Pas dia mabuk tergoda dengan perempuan tadi dia zina. Setelah dia zina sadar,
takut ketahuan dia bunuh orang tadi. Nah, ini kata ulama menunjukkan bahayanya mabuk. Otak kita tuh hilang. Mungkin syariat tak galak otak kita hilang. Dijagalah oleh syariat, diharamkanlah khamar. Nanti di surga halal. Di surga halal. Jadi khamar itu udah haram, mahal-mahal belum. Mahal-mahal khamar itu. Haram. Yang tak taubat, tak minum khamar nanti di surga, kata Nabi Muhammad. Kinayah kata ulama, maksud dari tak minum di surga, tak masuk surga. Tak masuk surga kalau dia tak taubat. Nah, عن أبي الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقرب يستحب المنابر والحرير والخمر والمعاجم وليجدن أقوام إذا لم يعلم يروم عليهم بشارحة لهم يأتيهم بحاجة يقول أرجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويدعون على ويمسح آخرين إرادة وخنازير إلى يوم القيامة. عن أبي حسين السابقية رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورسله فكان في أمره قادمهم وليلأبوا قال أتدرون ما سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعث لهم ثمرات من الليل fi taur. في دور عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل له ليس كل الناس يحمل سقاء فرخص لهم في الدار غير Jadi ini yang kita sampaikan kemarin, termasuk minuman Nabi Muhammad SAW. Nabi itu suka minum tamar, kurma yang dimasukkan di wadah dan diisi air. Jadi misalkan malam ini Sayyidah Aisyah, ini banyak riwayat atau Sayyidah Aisyah, Abdullah bin Abbas. Jadi Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Jadi misalkan malam ini di wadah minum, dimasukkan kurma, dimasukkan air. Nabi minum tuh. Airnya tadi banyak. Besok pagi Nabi minum lagi. Malam besoknya Nabi minum lagi. Hari kedua Nabi minum lagi. Hari ketiga sampai asar. Nah, jadi malam ini, misalkan ini Jumat, malam Sabtu, dibuat sirup tadi. Ini sirup Nabi, tapi dari kurma. Asir, jus Nabi dari kurma. Dari kurma bijinya dibuang, dimasukkan di wadah, siram lagi. Besok pagi minum. Jadi Nabi minum Sabtu, Jumat malam dibikin, Nabi minum hari Sabtu. Nah, kemudian Nabi minum hari Minggu, Nabi minum hari Senin sampai asar Senin. Berarti tidak sampai 3 hari. Jadi malam Sabtu dibuat oleh Nabi, hari Sabtu Nabi minum, Minggu Nabi minum,
Senin Nabi minum sampai ke asar. Sampai ke asar. Ada sisa di waktu asar dari air tersebut dibuang sama Nabi. Banyunya. Kenapa? Karena udah berubah. Bisa jadi khamar. Bisa memabukkan. Jadi kurma itu juga bisa dibuat dari kurma khamar. Arak bisa dibuat dari kurma. Dulu buat arak juga dari kurma. Selain dari zabib, dari apa? Dari anggur, dari anggur, ingat juga dibuat dari kurma. Nah, jadi dibuat malam Sabtu minuman tadi. Ini kalau dicerita ini berarti wadahnya besar, ya. Nabi minum hari Sabtunya, hari Minggunya, hari Senin sampai asar. Sisa masih dibuang sama Nabi, tidak diminum lagi. Kurmanya jangan dibuang, kurmanya tidak berubah, banyunya berubah. Kita pengen tambah, ya udah isi banyu baru. Dan coba jengok apa kata dokter-dokter sekarang. Itu minuman luar biasa faedahnya, manfaatnya. Buat kolesterol kalau tidak salah itu minuman. Buat kolesterol, buat melancarkan pencernaan minuman itu. Minuman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi amalkan bagus. Jadi kalau ada kurma masuk ke situ. Misalkan nak ganti kurmanya ganti, kurma yang ada itu makan. Ganti dengan kurma baru. Nah, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yujma'a bainal kamri was warrahbi Wazahwi. wazahri wat kamri wazahri wazabibi wal yudbat kullu wahidin minhuma ala hidah. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء أبو عبيد بقدح من لبن من النقيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خطبته ولو نعط عليه حوضا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الصدقة لكحه الصفي منها والشد الصفي منها تغدو بإناء وتروح بآخر. نعم. عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كان عندك ماء فات هذه ليلة في جنة وإلا قرأنا قال والرجل يحول الماء من قائده قال فقال الرجل يا رسول الله إني ماء بارد فانطلق إلى العرش قال فانطلق بهما فسكب في قدر ثم حلب عليه من داجن له فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي جاء معه. عن علي سيدنا علي رضي الله عنه أنه أتى باب الرهبات فشرب قائما فقال إن ناسا يكره أهلهم أن يشرب وهم قائمون وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. Nah, ini sunnah minum duduk, tapi boleh minum berdiri. Ini minum tegak itu tidak ada haram. Ini masalah minum zam-zam. Khilaf ulama. Ada ulama mengatakan khusus zam-zam itu sunnahnya minum tegak, minum zam-zam. Itu sebagian ulama mengatakan begitu. Karena Nabi pas minum zam-zam berdiri, tidak duduk. Sebagian ulama mengatakan tidak. Nabi itu beliau ketika minum zam-zam berdiri lil bayan, untuk biar kita tahu bahwasannya larangan sebelumnya untuk minum berdiri itu bukan haram tapi makruh. Dari mana makruh tadi? Karena Nabi minum tegak. Tidak mungkin kalau minum tegak haram Nabi melakukannya, tidak mungkin. Makanya sebelum Nabi mempraktekkan minum berdiri, Nabi pernah melarang untuk minum berdiri.
Habis itu Nabi minum berdiri, minum tegak. Nah, itu nunjukkan makruh, itu cara apa ngambil hukumnya. Nabi dalam hadis Nabi ngomong, la yabulanna ahadukum wa huwa qaimun. Jangan kalian buang air kecil, kalian posisinya berdiri. Nah, ini kalau tidak katik bayan dari Nabi, tidak ada keterangan, praktek langsung dari Nabi, kita akan mengira kencing berdiri haram. Ya, karena sigatnya la ya sigatun nahyi, larangan. Dan larangan itu ya dulu ala tahrim. Sigah la taf'al sebagaimana sigat wazan if'al amar itu menunjukkan arti wajib. Ketika wazan sigat tadi la taf'al nahi, jangan kau lakukan, menunjukkan makna haram. Kecuali ada bayan setelah itu yang membelokkannya dari larangan yang menunjukkan makna haram. Jadi kata Nabi, jangan kalian kencing berdiri. Itu kalau Nabi tidak ada kencing berdiri, mungkin sebagian ulama bahkan bisa mengatakan haram kencing berdiri. Akhirnya sama Nabi dipraktekkan Nabi kencing berdiri. Pernah beliau suatu hari buang air kecil dalam keadaan berdiri. Itu langsung menunjukkan makna berarti kencing berdiri tidak haram. Karena tidak mungkin Nabi mengharamkan sesuatu kemudian beliau lakukan. Tidak mungkin. Jadi minum berdiri juga begitu. Nabi ngelarang, ada hadis Nabi ngelarang minum berdiri. Kemudian ketika Nabi haji atau Nabi umrah minum zam-zam berdiri. Itu lil bayan. Sebagian ulama tidak mengatakan lagi, sebagian ulama memang sunnah minum zam-zam berdiri. Itu kalau dalam mazhab Abu Hanifah, sunnah minum zam-zam berdiri, sudah. Kalau kita lagi sempat duduk-duduk, kadang kan susah memang nak duduk pas lagi minum zam-zam, apalagi pas lagi sa'i itu. Di pinggir-pinggir itu. Susah nak minum, tak ikuti mazhab ini. Nah, tapi subhanallah, kalau kita perhatikan dakatik larangan Nabi masalah makan dengan tangan kanan, kemudian ada riwayat Nabi makan dengan tangan kiri. Nabi makan dengan dua tangan, ada seperti yang minggu kemarin kita ambil hadisnya. Nabi makan apa? Makan labu, kisah, makan labu atau kayak timun dengan rutop. Satu tangan megang rutop, satu tangan megang timun tadi. Gigit satu, makan satu. Itu ada. Yang kita omongkan kalau kita bisa kita praktekkan makan pempek misalkan, sago nak dua tangan, nak sikok tangannya. Pakai dua tangan, sikoknya buat ngirup juga, sikoknya buat pempek. Itu dua tangan pernah dilakukan sama Nabi Muhammad SAW. Cuman Nabi makan pakai tangan kiri itu tidak katik riwayatnya. Jadi kayak kemakruhan makan dengan tangan kiri lebih kuat daripada makruh minum berdiri atau makruh kencing berdiri. Saking apa? Saking makruhnya makan dengan tangan kiri, tidak pernah ada sahabat yang meriwayatkan Nabi pernah makan dengan tangan kiri walaupun lil bayan, walaupun hanya untuk menjelaskan bahwasanya makan dengan tangan kiri tidak haram. Makanya dari sini Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau ini pendapat beliau pribadi, makan tangan kanan wajib. Itu pendapat pribadi Al-Imam Asy-Syafi'i. Makan pakai tangan kanan wajib. Kenapa? Karena tadi kata Imam Syafi'i, ancaman atau hukuman dari Nabi ketika beliau melihat ada seorang munafik, Yahanu pura-pura jadi sahabat, lagi makan, jingoan sama Nabi, ditegur sama Nabi, wahai fulan, makan pakai tangan kanan, gengsi. Kata dia, ya Rasulullah, tangan kanan aku lagi sakit, tidak bisa buat makan. Bohong. Kata Nabi, lastata'ta. Kalau begitu tangan kananmu tidak bakal kau bisa gunakan terus. Subhanallah, langsung lumpuh, tidak bisa diangkat. Bohong. Nah, kata Imam Syafi'i dari hadis ini menunjukkan ancaman yang begitu seram, hukuman yang keras dari Nabi untuk dia. Ini menunjukkan makan tangan kanan wajib. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, makan tangan kanan wajib. Kalau kita gabungkan, bisa masuk akal memang. Karena tadi, tidak ganti riwayat dari sahabat Nabi
makan dengan tangan kiri. Nabi ngelarang minum berdiri, tapi Nabi pernah minum berdiri untuk menunjukkan minum berdiri tidak haram tapi makruh. Nabi melarang buang air kecil berdiri, tapi ada riwayat sahih Nabi buang air kecil berdiri, menunjukkan tidak haram tapi makruh. Nabi menganjurkan, Nabi memerintahkan. Hadis yang minggu kemarin tampil Umar bin Abi Salamah, anak daripada Ummu Salamah istri Nabi, ketika makan sama Nabi, ya gulam kul biyaminik, kan gitu. Ya gulam kul biyaminik, wahai anak, kata Nabi, makan dengan tangan kananmu. Nah, ini kan sirat if'al, amr, menunjukkan makna perintah. Dagati Nabi makan tangan kiri untuk menunjukkan ini perintah ini bukan wajib tapi hanya sunnah. Nah, dari situ sebagian ulama, salah satunya Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat makan tangan kanan hukumnya wajib. Itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Karena tadi Nabi merintah, tidak ada bayan dari beliau bahwasanya atau Nabi langsung makan pakai tangan, tidak. Kalau makan pakai dua tangan ada. Tadi itu hadis kita ambil di minggu kemarin kita baca. Makan pakai dua tangan ada. Sekaligus dua tangan digunakan untuk makan. Tapi tangan kanannya mantep, tangan kiri yang makan. Nah, jadi sunnah ini penting. Kadang ada orang lah makan tegak sambil berjalan, tangan kiri pula berkopiah lebih. Nah, musibahnya itu. Kalau tidak berkopiah, tangan kiri makannya tegak sambil berjalan. Jadi harus kita amalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang yang amalkan sunnah Nabi itu maslahatnya kembali kepadanya. Sunnah Nabi itu masalahnya untuk kita dewe. Minum, kita sering sampaikan minum sekaligus itu dari ilmu kedokteran masalahnya buat kita. Buang air kecil, posisi Nabi miring atau duduk itu lebih bersih, maslahatnya lebih keluar, maslahatnya untuk tidur posisi ngadep ke kanan bagus untuk jantung, untuk ini maslahat untuk semua sunnah Nabi, maslahatnya untuk nah, cuman jangan jadi wong yang kalau tidak tahu maslahatnya tidak diamalkan. Nah, itu orang zaman sekarang aja itu apa hikmahnya ini, sudahlah, tidak tahu hikmahnya sudah. Tahu hikmahnya alhamdulillah, kita tambah semangat ngamalkannya. Tapi jangan lupa niat sunnahnya. Aku tidur ngadep kanan sehat buat jantung. Hilang pahala sunnah. Yang pertama kali harus kita depankan niat ngikuti Nabi Muhammad SAW. Tahu atau tidak tahu manfaat maslahatnya itu, yang penting ikuti sunnah Nabi. Dan orang yang ikuti sunnah Nabi pasti akan mendapatkan manfaat dari sunnah tersebut. Nah, jadi sekali lagi kita ringkas bahwasanya makan pakai tangan kanan itu sebagian ulama. Salah satunya ini Imam Syarqawi nyebutkan minggu kemarin, ingat lagi minggu kemarin di syarah menyebutkan wajib kata Imam Syafi'i. Dari tadi ancaman Nabi, hukuman Nabi, dan tidak pernah ada riwayat yang mengatakan Nabi makan pakai tangan kiri. Nah, betul. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قارئا من زمزم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتناء بالاسقية يعني شرباء من افواههم. عن ابي هريرة رضي الله عنه istina anisyurbi min fa'in. Jadi Nabi itu melarang untuk orang minum langsung dari ujung botol. Tentunya ini bukan botol-botol kita yang kecil itu Wadah minum dulu kan besar-besar. Jadi kendi itu jangan langsung minum dari mulutnya itu. Mungkin orang lain nak minum akhirnya jijik habis itu karena itu. Dia menganggap nak berkah dia kalau misalkan minum. Mungkin juga di situ ada apa-apa takutnya. Jadi biar lebih menjaga keamanan kita, tuang dulu ke gelas kejingoan, jadi berubah dah bajunya, mungkin ada binatang masuk kan begitu. Jadi dilarang sama Nabi. Tentunya larangannya makruh bukan haram. Nah, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syurbi min famil kirba
أو السقاء وأن يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في داره. Nah, terus habiskan bab. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. عن أم سلمة زوج النبي Di Tirmizi kata Nabi, la tashrabu wahidatan kama yashrabul ba'ir. Kata Nabi, kalian tuh jangan minum seperti minumnya onta, langsung nyedot itu. Onta tuh kayak itu. Onta itu punya punya apa? Punya kelebihan dia bisa nyimpan baju. Jadi di dalam tubuh onta itu ada tandon penyimpanan air. Ya, makanya kenapa onta termasuk binatang untuk perjalanan jauh? Kalau mereka kehabisan air, mereka sembelih ontanya, dagingnya mereka makan, airnya mereka bisa minum. Air yang ada di dalam onta ada. Di punuk juga ada salah itu. Ya. Bajunya mereka bisa minum, dagingnya bisa mereka sembelih. Jadi mereka itu mau adat dulu, kalau nak jalan jauh misalkan, dihauskan dulu onta ini. Biar dia minum 2 gentong, 3 gentong itu. Untuk apa? Untuk tadi, untuk penyimpanan serap. Itu onta. Tapi jangan minum kayak onta. Langsung sekaligus. Ishrabu masna wa sulat. Minum 1 teguk, 2 teguk. Arwa wa amra wa abro. Riwayat Nabi luar biasa. Arwah lebih melegakan kata Nabi. Jadi salah kalau kita kok tidak Ustaz tak lega kalau habis main bola, panas-panas, dah itu kata hawa nafsumu. Kalau kata Nabi tidak begitu. Arwah itu lebih melegakan. Wa amra lebih enak ke badan kalian. Wa abro lebih sehat kata Nabi. Luar biasa Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Imam Asy-Syarqawi mengatakan akma lil atash, maksudnya tadi lebih menghilangkan rasa haus, wa aqwa 'alal hadam, dan lebih menguatkan untuk pencernaan. Jadi banyu yang kita minum pelan-pelan tadi membuat pencernaan kita lancar. Wa aqallu atharan fi bardil ma'idah, dan lebih tidak cepat membuat perut kita ini terlalu dingin. Bahaya soalnya. Bahaya. Wadah fil asab, dan tidak cepat membuat urat-urat kita ini lemah. Karena ketika banyu masuk, urat tadi melemah. Ini dari ilmu kedokteran. Dan itu semua ada pada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سقيف بني ساعدة فقال أسقنا يا سهل فسقيتهم في قدح. قال الراوي فأخرج لنا سهم ذلك القدح فشربنا فيه ثم استوهبه منه عمر بن عبد العزيز فوهبه له. Nah, jadi qadah itu tempat minum. Sahal bin Sa'ad itu punya tempat minum, pernah diminum dari situ Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi minum langsung di wadah itu, di gelas istilahnya. Akhirnya sama sahabat dijadikan untuk tabarruk. Mereka datang ke tempat Sahal untuk minum bekas minum wadah yang di situ pernah minum Nabi Muhammad SAW. Istauhabahu minhu Umar bin Abdul Aziz. Kemudian sama Umar bin Abdul Aziz ketika beliau jadi amir, belum jadi khalifah, jadi amir, gubernur Madinah, beliau minta ke Sahal untuk diberikan, untuk hadiahkan. Akhirnya diberikan sama Sahal. Wadah minum bekas dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Nah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu kana indahu qadahun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal qadah dalu min kadza wa kadza wa kana fi halqahu min hadid fa arada Anas an yaj'ala makanaha halqatan min dhahabin aw fiddah wa qala karena syai'an sada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataraka. Nah, hasbuk. Kitabul Mardah, Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hatam ini, tinggal satu lagi.
Ibn Majah wa bisanadil muttasil ilal muallif al-imam al-arif billah al-muhaddits Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullah qal Ibnu Majah. Walaupun biografi Imam Nasai dan biografi Ibn Majah insyaallah di awal madrasah Ramadan kita akan kupas tuntas insyaallah. Ini sekedar menghatamkan kitab ini. Jadi ini kitab Al-Qawaid Asasiyah di ilmu mustalahul hadis, fan ilmu mustalahul hadis karya Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ibnu Majah wal imamul muhadditsu Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah, Muhammad bin Yazid bin Majah. Jadi bukan Majahin, salah membaca rawahu Ibnu Majahin. Dia baru belajar nahu, nak dipakainya i'rabnya salah. Ibnu Majah disukun. Bukan Majahin atau Majahada, Majah. Ar-Rib'i Al-Qazwini. Al-Qazwini. Jadi salah satu ulama kutubus sittah yang aslinya dari Arab. Nusiba ila iklimi Qazwin li'annahu bihi, nama tempat. Li'annahu bihi mauliduhu wa nash'atuhu. Beliau lahir di situ dan beliau tumbuh besar di situ di Qazwin. Banyak ulama dan Qazwin ini terkenal dengan mazhab Malikiyah di situ. Daerah Maroko, Qazwin. Banyak ulama Al-Qazwini, Al-Qazwini, Al-Qazwini. Rata-rata Maliki mazhab. Wulida sanata tis'in wa mi'atain, tahun 209 beliau lahir. Wa tufiya sanata thalathin wa sab'ina wa mi'atain, meninggal tahun 273 Hijriah. Walahu kitabus sunan, beliau mempunyai kitab sunan, Sunan Ibn Majah. Wa fihi, dalam kitab sunan, as-sahih, ada hadis sahih, ada hadis wal hasan, ada hadis hasan, wal dha'af, ada hadis wal dha'if, ada hadis dha'if. Wa qad takallama ba'dul ulama fil ahadits allati infarada biha an ghairihi minal kutubis sittah wa huwa qaulun mu'taradun. Sebagian ulama mengkritiki hadis-hadis yang Ibn Majah meriwayatkannya tanpa diikuti, dibarengi oleh ulama kutubus sittah yang lain. Jadi di dalam Sunan Ibn Majah ada beberapa hadis yang hadis itu cuma Ibn Majah yang meriwayatkannya. Artinya di Bukhari, di Muslim, di Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, cuma Ibn Majah. Sebagian ulama mengkritiki hadis tersebut, wahwa qaulun mu'taradun, kata Abu Ya, dan kritikan itu tidak dianggap. Karena Ibn Majah ulama besar. Fahaulai, udah situ cuma Abu Ya menyebutkan tentang Ibn Majah. Kita kupas tuntas insyaallah kayak pas di madrasah Ramadan. Fahaulai al-a'immah, mereka yang aku sebutkan, kata beliau, daripada ulama-ulama Ahmad bin Hanbal, Ibn Syihab, Bukhari, Muslim, hum ashabu ashharil kutubi al-mudawwanah fi ilmil hadis. Mereka adalah yang mempunyai kitab-kitab yang terkenal di dalam ilmu hadis atau di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil kutub, diringkas lagi sama Abu Ya. Iya Al-Muwatta, Musnad Ahmad, Al-Kutubus Sittah. Dan ini tercetak semua Muwatta kita pernah baca alhamdulillah. Musnad Ahmad tercetak, cetakannya puluhan jilid, belasan jilid Musnad Ahmad. Wal Kutubus Sittah, 6 kitab. Apa aja 6 kitab itu? Allati hiya Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah. Wa qad jara istilahul muhadditsin ala itlaqi lafdzil kutubi sittah 'alaiha. Kata Abu Ya, ulama muhaddisin punya istilah khusus untuk 6 orang tersebut, dinamakan kitab mereka 6 kitab. Ya udah, jadi ini misalkan ini hadis diriwayatkan oleh kutubus sittah. Ya udah 6 itu. Enggak usah mikir lagi mana-mana itu. Kutubus 6. Kecuali ada beberapa ulama, mereka kadang punya istilah sendiri. Salah satunya Al-Imam Ibn Hajar. Dalam kitab beliau Bulughul Maram, itu beliau mengatakan di muqaddimahnya, aku punya istilah dewe. Kalau misalkan ini hadis diriwayatkan oleh Al-Khamsah. Siapa Khamsah itu? Itu istilah beliau sendiri.
Kalau istilah ulama hadis, nah kata aku misalkan ini diriwayatkan oleh as-salasah, tiga. Siapa yang misalkan tiga itu bisa Bukhari, Muslim, sama Musnad Ahmad, begitu. Itu istilah pribadi daripada Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Bulughul Maram. Tapi kalau istilah umum ulama hadis secara umum cuman ada kutubus sittah. Siapa kutubus sittah? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan empat sunnah. Nas'alullah, kata Buya, kami minta kepada Allah an yanfa'a bihadzal mu'allaf, agar karangan ini diberikan kemanfaatan luar biasa. Semua pondok, bahkan kita baru tahu kemarin di Darul Hadis Malang itu dibaca kitab ini. Darul Hadis Malang tempatnya Al-Qutub Al-Habib Al-Muhaddits Abdullah dan Al-Habib Abdul Qadir Balfaqih, itu dibaca kitab ini. Jadi kitab ini luar biasa. Setiap orang yang ingin belajar ilmu hadis, dasarnya pasti pertama kali baca kitab ini. Karya Al-Imam Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Dan beliau punya 4 kawaid. Afwan, 3. Kawaid asasiyah. Kaidah-kaidah dasar, itu artinya kaidah-kaidah dasar di bidang ilmu hadis. Beliau punya juga kaidah-kaidah dasar di bidang ilmu ulumul Quran. Beliau juga punya kaidah-kaidah dasar di bidang ilmu usulul fikih. 3, iya. Hadis, ulumul Quran, dan usulul fikih. Itu dibaca di mana-mana. Bahkan di Mesir, di Maroko, semua dibaca kitab beliau. Tersebar kitab beliau ini. Jadi doa beliau diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim. Kata beliau, mudah-mudahan ini ikhlas untuk Allah. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ijazahkan yang hadir untuk membaca dan mengajar kembali kitab ini. Kita alhamdulillah baca kitab ini dengan Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus. Beliau ini murid pertama Abuya Sayyid Muhammad yang sampai sekarang masih mengajar di Mekah sana. Jadi satu-satunya murid Abuya Muhammad yang pertama kali itu wasiat Abuya ketika meninggal, Idrus kuburannya di sini. Tidak boleh balik artinya. Ong Bangil, beliau bukan Ong Bangil. Murid pertama Abuya Muhammad. Jadi murid pertama Abuya Muhammad itu ada 13 santri. Salah satunya Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus. Bangil. Bangil. Dari tahun itu sampai sekarang, sampai detik ini masih ngajar di Pondok Abuya Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau menguasai ilmu luar biasa. Itu kalau kita ingat beliau itu hasil betul-betul hasil Abuya Muhammad. Alimnya luar biasa. Ilmu hadisnya alim, usulul fikihnya alim, mantiknya juga alim, luar biasa beliau. Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus. Karyanya juga banyak, cuma belum nyebar karyanya. Kami waktu itu baca sama beliau kitab ini, dan Al-Faqih, semua kitab mustalah Al-Faqih rata-rata kebanyakan belajar sama Al-Habib Idrus tadi. Dari ini kemudian naik dari ini Baikuni, habis Baikuniyah Manhalul Latif karya Buya juga, habis itu naik ke Tadrib Rawi karya Imam Suyuti sampai selesai alhamdulillah itu sama beliau. Jadi tertib ilmu mustalah banyak belajar sama beliau. Ini baca ini tahun 1433 Hijriah. Ini awal-awal tahun di sana ini. Sekarang 1446. Berarti 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu Fakir baca ini dengan beliau. Selesai di bulan 6. Bulan 6 berarti Jumadil Akhir, Jumadil Akhir di tanggal 20 Jumadil Akhir tahun 1433 Hijriah. Ini pakai kitab ini alhamdulillah. Jadi kita kalau belajar kitab dinamoi dan jangan hilang. Karena ini kitab berarti 13 tahun yang lalu sudah ini kitab. Jadi kita belajar pakai kitab ini dan mengajar pakai kitab ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah dan membanggakan, menyenangkan baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi.